Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da vam pokažem kako napraviti pile u rerni, a da vam ostane sočno i da ima onu prelijepu hrskavu koricu. Potrebno vam je jedno pile koje ćete najprije oprati, zatim dobro posušiti ubrusom i očistiti. Pišite mi u komentarima odakle gledate moj video. A zatim po sredini prsa presjecite pile na pola. Ja sam ovdje skinula i ovaj višak masnoće, a vi to ne morate raditi ako ne želite. Stavite ga u jednu tepsiju, a onda je potrebno pripremiti jedan preljev. U jednu zdjelicu sjedinite začine. Ono što sam ja koristila je jedna kaščica crvene začinske paprike, jedna kaščica dimljene paprike, jedna kaščica bibera, zatim 2 kaščice vegete i jedna kaščica soli. U začine dodajte 3 do 4 kašike ulja i promješajte. Od začina možete dodati još i bijeli luk u prahu ili vaš neki drugi omiljeni začin. Kada ste pripremili preljev, pile pospite sa svih strana i utrljajte u meso. A vi ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili svaki novi recept. Kada ste meso dobro premazali, oko 50 ml vode naspite u tepsiju i prekrijte aluminijskom folijom. Pile stavite da se peče u prethodno zagrijanoj pećnici na 250 stepeni oko 1 sat. A do tada želim da vas podsjetim na ovaj predivan najhrskaviji krompir za koji ću vam ostaviti recept u opisu videa ili gore iznad u desnom ćošku. Nakon sat vremena pečenja izvadite pile iz pećnice i skinite foliju. Zatim prelijte pile ovom pilećom vodicom. To je zapravo kombinacija pileće masnoće, one vode koje smo dodali na početku i onih začina. Zatim vratite pile da se zapeče još nekih 6 do 7 minuta, ali dobro pazite da vam ne zagori. Pile poslužite uz omiljeni prilog i uživajte. A vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!